नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रस्म वफा की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अलिशबा सोचों में गुम थी। अगर उसामा मेरा ना हुआ तो नूर का भी नहीं रहेगा। अगर नूर फवाद से सच्ची मोहब्बत करती थी तो आज भी जरूर करती होगी। नूर के दिल में उसामा के लिए गलतफहमी पैदा करने का यह अच्छा मौका है मेरे पास। अलिशबा नूर के पास आती है। मैंने तुम जैसी घटिया लड़की नहीं देखी। फवाद से तुम्हारा प्यार झूठा और सिर्फ दिखावा था, मगर तुम्हें उससे क्या, एक किया तो दूसरा मिल गया। उसामा फवाद से ज्यादा मालदार भी है। वो तुम्हें फवाद के मुकाबले में ज्यादा लग्जरी लाइफ दे रहा है। महलनुमा जैसा उसका घर है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, नौकर चाकर। तभी तुमने फवाद को भुला दिया और फौरन उसामा से शादी कर ली। ये भी नहीं देखा कि वो फवाद का कातिल है। नूर कहती है तुम अपनी जुबान बंद रखो। मैं तुम्हारी फालतू की बकवास नहीं सुन सकती। अगर अभी तक लिहाज कर रही हूं तो सिर्फ इसलिए कि तुम सारा की नंद हो। अलिशबा कहती है गुस्सा आ गया ना, सच कड़वा जो होता है। तुम्हारा और उसामा का तो चक्कर चल रहा था ना। शक तो मुझे पहले भी था। जिस तरह से तुम अपनी शादी पर उसामा के साथ डांस कर रही थी, जैसे तुम्हारी शादी फवाद से नहीं बल्कि उसामा से हो रही हो। तुम दोनों की वो दोस्ती नहीं थी बल्कि प्यार था। मैं तो कहती हूं तुमने उसामा के साथ मिलकर फवाद का कत्ल करवाया है, क्योंकि उसामा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसके होते हुए तुम किसी और की हो जाओ। अच्छा, चलो मान लिया कि यह सब मसलहत के तहत हुआ है, तो उसामा से पूछो, जब वो अच्छी तरह जानता था कि तुम फवाद की होने वाली बीवी हो तो वो तुमसे मोहब्बत ही क्यों करता था? हालांकि वो तो फवाद को अपना भाई समझता था। क्या तुमने ये कभी नहीं सोचा? नूर कहती है खुदा के लिए चुप हो जाओ। क्यों मेरी जिंदगी में बिला वजह का तूफान खड़ा करना चाहती हो? इशबा कहती है ये तूफान नहीं, ये हकीकत है जिसका सामना तुम करोगी। जब ये हकीकत सबके सामने आएगी तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। अलिशबा मुस्कुराती हुई जा रही थी। तीर बिल्कुल निशाने पर बैठा है। वाह अलिशबा, तुमने तो कमाल कर दिया। अब बढ़ेंगी नफरतें उसामा और नूर के दरमियान। बेवकूफ लड़की खुद को बड़ी अक्लमंद समझती है। अलिशबा को जारा मिलती है। अलिशबा बड़ी खुश थी। जारा को कहती है बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में भी तूफान आने वाला है। तुम भी खुश मत हो। ये ना समझो कि ताहिर भाई तुम्हारी चालों को नहीं समझते। ये उनकी हमसे वक्ती दूरी है, बल्कि मजबूरी है, क्योंकि तुम उन्हें औलाद देने वाली हो। एक बार तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आ जाए, फिर देखना ताहिर भाई तुम्हें धक्के मारकर इस घर से निकालेंगे। जारा कहती है तुम क्यों अपनी महरूमी का बदला मुझसे ले रही हो? क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? याद रखना, जो दूसरों की जिंदगियों में तूफान लाते हैं तो उनकी भी अपनी बर्बादी होती है। अभी भी वक्त है, कोई अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर लो। अगर तुम्हारे सर में एक भी सफेद बाल आ गया तो कंवारी मर जाओगी, कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। जारा चली जाती है। मुझे तुमसे तुम्हारी ही जुबान में बात करनी होगी। बहुत कर लिया सबर मैंने। अलिशबा अपने कमरे में जाकर तोड़ फोड़ करती है। इस जारा की बच्ची ने मुझे ताना दिया, अब ये मुझे बर्बाद करेगी। मैं देख लूंगी इसे। तोड़ फोड़ का सुनकर अलिशबा की मां कमरे में आती है। ये क्या हो रहा है तुम्हें, और ये क्या पागलपन है? कमरे की हर चीज तोड़ दी तुमने। घर से तो अच्छी खासी गई थी, घर में आते ही तुम्हें क्या हो जाता है? अलिशबा अपनी मां को कहती है मेरे दर्द की वजह वो जारा है। जब तक वो इस घर में रहेगी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। आप उसे घर से निकालें। फरिया कहती है ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तुम क्यों मेरा बुढ़ापा खराब करना चाहती हो? कितनी दफा कहा है, एक बार बच्चा हो लेने दो, फिर मैं इस सारा की बच्चे का कुछ करूंगी। अलिशबा कहती अम्मी, अगर एक बार इसका बच्चा इस दुनिया में आ गया तो ये कभी इस घर से नहीं जाएगी। मॉम, बल्कि हम इस घर से जाएंगे। अब क्यों नहीं समझती? अलिशबा कहती है आपसे कुछ नहीं होगा, अब मुझे ही कुछ करना होगा। फरिया कहती है तुम कुछ ऐसा नहीं करोगी जिससे मेरी मुश्किलात बढ़ें। ताहिर मेरा अकलौता बेटा है, उसकी औलाद का पूरा नहीं सोच सकती। आने वाला तो मासूम है, फिर उसे सजा किस बात की मिले? दूसरी तरफ नूर सोचों में गुम थी। अलिशबा की बातें उसके दिमाग में चल रही थी। क्या अलिशबा ने जो कहा वो सच है? कहीं उसामा ने मेरी दोस्ती का गलत फायदा तो नहीं उठाया? फिर मैंने इस तरफ क्यों तवज्जो नहीं दी? उसामा कब से मुझसे मोहब्बत करता था, मुझे क्यों समझ नहीं आई? दूसरी तरफ इरम कहती है उसामा मेरी फीलिंग को क्यों नहीं समझ पा रहा? उसे क्यों समझ नहीं आती कि मैं उससे मोहब्बत करती हूं? क्यों वो मेरे नजदीक नहीं आता? मुझे उसामा से दो टोक बात करनी होगी।
اپنے جذبات اسے بتانے ہوں گے۔ الشبا کی کال آتی ہے۔ الشبا ارم کو کہتی ہے، سمجھ نہیں آ رہی تم کیسی بہن ہو؟ کیا تمہیں اپنے بھائی سے محبت نہیں تھی؟ ارم کہتی ہے، کیا مطلب ہے؟ مجھے اپنا بھائی جان سے بھی پیارا تھا۔ الشبا کہتی ہے، دیکھو میری بات کو سمجھو، میرا اور تمہارا دشمن ایک ہی ہے۔ نور بہت چالاک ہے، ہم دونوں سے اسامہ کو چھینا ہے اس نے، کیونکہ نور فواد سے تو محبت کا دکھاوا کر رہی تھی، اصل محبت تو وہ اسامہ سے کرتی تھی۔ تم نے دیکھا نہیں کہ وہ کس طرح سے اسامہ کے ساتھ چپکی رہتی ہے؟ وہ پارٹی تو تمہیں یاد ہوگی نا، تم نے دیکھا تھا کہ نور اسامہ کے ساتھ کس طرح سے ڈانس کر رہی تھی۔ نور نے اسامہ کو ٹریپ کیا ہے۔ ارم کہتی ہے، مجھے تمہاری باتوں میں وزن لگتا ہے، میں تو پہلے ہی سمجھتی تھی کہ نور بڑی چالاک اور شاطر ہے، اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ نور سوچوں میں گم تھی۔ اسامہ کہتا ہے، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تمہارا موڈ کیوں خراب ہے؟ نور اسامہ سے پوچھتی ہے، تم مجھ سے کب سے محبت کرتے ہو؟ اسامہ کہتا ہے، ہمیشہ سے۔ نور کہتی ہے، کیا تم فواد کی زندگی میں بھی مجھ سے محبت کرتے تھے؟ اسامہ کہتا ہے، ہاں، تم مجھے ہمیشہ سے پسند تھی، مگر تم فواد کو چاہتی تھی۔ نور کہتی ہے، تو کیا تم نے اس لیے فواد کی جان لی ہے؟ مجھ سے شادی کرنے کے لیے؟ اسامہ کہتا ہے، یہ کیا پاگل پن ہے نور تمہارا؟ فواد میرا بھائی تھا، کسی کو چاہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے شادی بھی ہو۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ تم فواد کو پسند کرتی ہو، اس سے شادی ہونے والی ہے تمہاری، میں نے ایسے کبھی نہیں سوچا۔ نور کہتی ہے، یہی تو غلط فہمی ہو رہی ہے لوگوں کو، مگر اب ان کی زبانوں کو کون بند کرے جو مجھ پر اور تم پر الزام لگا رہے ہیں؟ فواد کی جان ہم دونوں نے مل کر لی ہے۔ اسامہ کہتا ہے، لوگ بکواس کرتے ہیں، جلتے ہیں ہم سے، مجھے بتاؤ تمہیں یہ کس نے کہا ہے؟ میں اس کی زبان کھینچ لوں گا۔ اسامہ الشبا کے پاس جاتا ہے، تم کیا چاہتی ہو؟ کیوں میری اور نور کی زندگی میں زہر کھول رہی ہو؟ دیکھو میں نے تم سے کبھی محبت نہیں کی تھی، یہ میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کیوں اپنا وقت ضائع کر رہی ہو؟ یہ تو اچھا ہوا کہ میری اور تمہاری شادی نہیں ہوئی، آئندہ میری اور نور کی زندگی سے دور رہنا، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ آج کے بعد مجھے تم سے نفرت ہے۔ اسامہ ارم کو کہتا ہے، دیکھو ارم، اگر تم بھی کسی غلط فہمی کا شکار ہو تو کان کھول کر سن لو، میں نے آج تک جو بھی تمہارے لیے کیا ہے وہ فواد کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کیا ہے، اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا۔ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی بہن کا درجہ دیا ہے، اگر تمہارے دل میں کوئی غلط فہمی ہے اس کو دور کر لو۔ رابعہ سب باتیں سن رہی تھی۔ ارم کو کہتی ہے، اس لیے تمہیں بتا رہی تھی کہ اسامہ تمہیں اپنی بہن سمجھتا ہے، ولید تمہارے لیے بہت اچھی چوائس ہے، اسے کال کرو، وہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ ارم ولید کو کال کرتی ہے، دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ نور اور اسامہ بھی خوشی خوشی رہتے ہیں۔ ہاں البتہ الشبا کی زندگی بربادی کے قریب پہنچ چکی تھی۔ ڈرامہ رسم وفا میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔